So, hello guys, welcome back to my channel. आउतरे कल रातिकार भिडियो अधा थिला हम आउ करिनी सो सेठी गला पर देखते तो आप हम पिला को स्टाफ को रिएक्शन सब सांग जो थिले आउ मो कल नाइट ड्यूटी सला पर मो सीधा आसी घर आ किछि ब्लॉग फ्लो किछि पने सीधा आसी दा ब्रश करली खाइली देन टिके रेस्ट नि एपट छोटा मोटा काम करतली आ कोन करबी हैना बर्तमान टाइम है आसी इतने पाखा दुईटा अढ़ेटा पाखा होगा इना बर्तमान लंच टाइम है तो मुझे जाऊँ तो खायापे तो चलो तो देखिए रश्मि कौन कर मु तो बहुत समय तो जाइबी है सकाଳେ देख तो ये तो आम कम होता तो धूपकाठी किसी रखा सुखाई कौन है सेपटे भी किसी थी से आर रूम सब सुखाई बर्तमान में बहुत मोटा सब पतला कर सुखा था मोटा के सुखी सो फ्रेंड्स बर्तमान मुझे तौक पलि आसली टे हाथ धोई गुड़ा बस बस आस खाଇବା आम रेडी से जाइन मुझे देखते एक्चुअली ऊपर रूम खुला था ना काले बेली फेली पशे मुझे पढ़ी खाଇବା मस्त हो आज गरम तो मुझे बेस खाई भल कर आज अल्प दीच ओहो बाप तुम रुटी मरेल बस हाँ अरे मुझे तो तुम खाई दियो बोली ना तुम खाई दियो जगनी कारण तुम मत सब लेट हो कौन कर तुम खाई दियो अल्प दो दिन रुटी खाया कि आचार आचार खाली रुटी नौन भल लगे पुणी जो ये सहित खावा खटा दात मरे तो बड़ा कर ना ना खा दो तुम खाओ ना बर्तमान खाଇବା आरंभ करदे से तो खाଇବା आरंभ करदे मु खाଇବା आरंभ करदे मो तो भल अच्छे मोर नेंबू अच्छी इे गुड़ा जिन आज भात डाली ये पुट दरकार ना पुट दरकार आ भजा मिक्सचर ये पापड़ ताकि नेंबू गोटे गोटे नेंबूटा एक्चुअली कौन कल खाइले ना भल लगे कहीं जो डाली एटा गोटे भल लगे तमें भी खाया कथा कहीं कौन हजम हम जान ना ये हजम हुए ना ना देख एटा खाइले पेट में भल नेंबूटा ना पेट में भल ना मो कथा तुम तो कहले विश्वास कर जमा कर विश्वास सांगे सांग मैंने गोटे एक्शन कर दिए चेंज कर कर निज आम खाई करदे भोक तो लगला पानी गाइल नेंबू रे निजे ही सब चिपड़ा है आदि चिपड़ा बाdio था दिया खसुड़ी होची तम हाथ रो न एमिति मुठे दियो केमती को तो एमिति धरियो तो दांत गने मुठेते हो ट्राई करछे हो तो ने एडा पतरा ना खस दियो तो बेसी खाइबे ना अल्प तो अच्छी कंट्रोल तो फ्रेंड्स चलो मु खाई खुआ देवे आज तुम खाइबा आम ये सब खाइबा है चलो तो पैसा समस्त अच्छी खाइबा है कौन कर चलो कौन कर आज ये जो यांकर जन्मदिन असला ना दीदी पैकेट कौन तो खाली मिठा गुड़ा हाँ बहुत ओजन अच्छे
ए केते मिठा खाई खाई मो पेट पुरजोनी हला झाड़ा बांती जाउ टिके पूरा हला तो फ्रेंड्स दिन बेला तो खाଇବା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଖାଇଦେବେ ତ ଜବରଦସ୍ତ ସେଟା ଶୋଇଲି ଯାଇକି ଏବେ ଉଠିଲି ଯାଇକି ଆଉ ପୁଣି ତ ପୁଣି ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଆଜି ହେଲା ମୋ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ତ ଆଜି ଯିବି ପୁଣି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ନା तो फ्रेंड्स टिके लाइन रुहतु मु भी लाइन रोचे ला हो तो तुम लाइन रो हला ऊपर रह गेली स्टेज पे हो अबे रही के हम कथा शिखियो सब हो हां बोल ले हां ये 2200 तापर मते केते राखी 2300 तापर चल लाइन दे 2200 2300 2400 2500 ଗୋଟେ କାମ କରେ ତମ ମୁଁ 2200 ତମ 2300 ହଁ ହେଲା 2400 2500 ହେଲା ଯେତେ ଗୋଟେ ୟାଙ୍କର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ଆମର ସବୁ ଭାଷା ଶିଖିଗଲାଣି ହେଲା ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଶିଖିଗଲାଣି ସବୁ ପେନ୍ଦା 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 ଏ ଭଗବାନ କଣ କଥା କହୁଛ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କହିଲ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କେଉଁଝରିଆ ମାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲା ଯୋଉ ଭାଷା ଯିବୁ ସେଇ ନା ସରି ଯୋଉ ଦେଶ ଯିବୁ ସେଇ ଫଳ ଖାଇ ହଁ ଯେ ଦେଶରେ ସେ ଫଳ ଖାଇବି ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି ଫଳ ଜଙ୍ଗଲ ଫଳ ସେଇଟା କଥା ତେଣୁକରି ସେଠି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଗୁଡା ଯାଇ ହଉଛି ଶିଖିବ ଶିଖି ହଉଛି ଯେ କହିବାର କଥା ଏମିତି କଣ କଥା ଟିକେ ଆମର ଏଠି ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲା ପୁରୀ ଆଳୁଦମ ପୁରୀ ମସଲା ହେଇନା ଥଣ୍ଡା ଆଳୁଦମ ପୁରୀ କଲେ ପାଟି ଖାଲି କୁଣ୍ଡି କି ନା ଲୋଇଟୁ କଣ ବାହାରିଛି ଫୁଟୁଆଟା ତମ ଯିବ ଖାଲି ସେଇଠି ପଳେଇବ ଏତେ କାମ କରୁ ତମ ହାତଟା ଶୁଖିଗଲାଣି ତୁମ ହାତ ଶୁଖିଗଲାଣି କେତେ କାମ କରୁଛି ମଣିଷ ତ ଶୁଖି ପାରୁନି ଯାହା ମୁଁ ହାତରୁ ଶୁଖିଲା शुभ प्रजापति आसला शुभ ना हाँ कांत तुम राइट दाबी जा ए हे पुड़ी गला रे पुड़ी गला पुड़ी गो कोड तो तळ पळा दे सफा हैला लो एबा जिंस सेमते निजे निजे बाहाटी छाड़ दो जदी बंची होला टिकटे बंचो का पानी देने तक नहीं बाहर छाड़ दो पानी छाड़ दे से रहि जबो तो टिके पानी ए जो दे ना बाहर छाड़ दियो ठंडा पानी पत्र ऊपर देखि छाड़ दो ना तो छाड़ ले सेठी हटा कौन कर तो से तार आसला से पशेगा से गैस तो पशे ना सेटा कौन कर माने से एडी थिला त म एडी कट पसेला आ कीट पतंग ना हला हम एमती आसे एमती पड़े मर जे केते सन सन पिंपुड़िया कर उड़ला हटात गला सेठी पूछे सीधा जली गला जली गला से कौन सामने आलो जहाँ जो देखे खाली भूली भूल ताकूड़ा अलग देखा ना तो से पड़ा पाक पड़ा
ମାନେ ପୋକ ମାଛ ମାନେ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ ଏମିତି ଜୀବନ ଦେବ ହେଲା ଥିବ ତ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଜାଣିପାରିବୁନି ଏକାବେଳେ ପାଉଁଶ ବି ଜାଣିପାରିବୁନି କେତେବେଳେ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ତମେ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ଆଲୋ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ହେଲା ଆଣିବି ନା ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଯେ କ୍ଷୀରଟା ଅଛି ତାର ସକାଳ ପାଇଁ ହବନି ଏଇନା ବନେଇବ କାଲି ବନେଇ ଥାଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମିଠା ହେଲା ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗିବ ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଲାଗିବ ହଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଖାଉନି ବର୍ଷା ଟିକେ ଯିବ ଏଇ କ୍ଷୀର କରିଦେବି ତାହେଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ହଁ ସେଟା ହେଇପାରିବ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ମନେ ପକେଇ ଟିକେ ହେଲା ଏଠିକି 7ଟା ଫୋନ୍ଟେ କରିଦେବ ମୋତେ 6ଟା ବେଳକୁ ହେଲା ଫୋନ୍ କରିଦେବ ମୁଁ ଆସିଲା ନେଇ ଆସିବି ହେଲା ଭାବିଛ ଆଜି କ'ଣ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ବନଉଛ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ନା ଅଟା ତୋଳି ଦେଇକି ତାର ସେଉରେ ନେଇଗଲି ପିଠା ଭଳିଆ ତାପରେ ଇଲାଇଚି ଆଉ ହଉଛି ଚିନି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଏଇ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ପକେଇବ ନହେଲେ ତମ ଭାଇ ତ ଖାଆନ୍ତିନି କିଛି ତ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଯଦି ପକେଇ ଆଲମଣ୍ଡ କାଜୁ ହେଇଥିବ ମସ୍ତ ପକେଇ ଖାଇ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହବ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା କରିସାର ତାପରେ ଦେଖିବା ଖାଇଦେବା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ମିଠା ଜିନିଷଟା ବୋଧେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ ରସଗୋଲାର କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ତ ବନେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ବସି ଭରା ଗୋଳଉଛି ଖାଲି ଗୋଳଉଛି ନା ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ମିଠା ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଟା ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୁଲେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ହେଲା ଖସରି ଯାଉଛି ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଦେଖିଆ ଖାଇସାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଜିନିଷଟା ତ ଦେଖିଲେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମୋ ଟାଇମ୍ ବି ଏଇଟା ହେଲାଣି ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କିଛି ନା ଦେଇନ ଏଇଟା କ'ଣ କଲ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଦେଖୁଛ ନା ଗୋଟେ ଆସେ ଯେଉଁ ମିଳେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଲପୁଆ ଯେଉଁ ମିଳେ ମାଲପୁଆ ନା କ'ଣ ଟାଇପ୍ର କ'ଣଟା ଗୁଲ ଟାଇପ୍ର ଆସେ ଏ ଖାଆନ୍ତି ନା ହଁ ମାଲପୁଆ କି ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ସେ ବନେଇ ଦେଇ ସାରିବାର ମୋତେ ଖାଲି ଗୁଳେଇତେ କହିଲେ କହିବ ମୁଁ କରିଦେବି ହଁ ପରଟା କରିଦେ ଦେଖ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ମାନେ କ୍ଲିଅର ଭଲ ଆସୁଛି ମାନେ ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ବି ଭଲ କ୍ଲିଅର ଆସୁଛି ପୁରା ଏଥର ଦେଇଦେବି ନା ପାସ୍ତା ଆଲମଣ୍ଡ କିଛି ପୋକଟା ନା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ଏଇ ଇଏ ପୋକଡ଼ା କ'ଣ କହିଲ ଆମର ସେଇ ଦିବାଲି ପୋକ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହୁଛ ପକେଇନା ବାଦାମ କାଜୁ ଏତେ ପକାଉନି ନା ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ପକେଇଦେବ ତମେ ଖାଇବନି ଖାଇବି ତ ନାହିଁ ପକେଇଦେବ ପଡ଼ିଗଲ ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଉଛି ଉଡ଼ିଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଗାଇସ୍ ଆମର ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ପତ୍ର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତୁମ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ବନାଉଛନ୍ତି ଆମର ପରଟା
तो ମୁଁ ଆସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଦେନ୍ ଏକାଥରେ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ବସିବି ଆଉ। तो फ्रेंड्स देखुए आमर खाଇବା सब ऑलरेडी रेडी हो गला आ एटा देखुए गोटे बढ़िया रेसिपी से बनै मिठार है एटा एक्चुअली मिठार गोटे मालपुआ हाँ सान भाई मालपुआ मालपुआ झोल तो देखिए केते सुंदर क्रीम मिल्क मेड बस बढ़िया है जे जल्दी खाई दे कौन जी दियो खाइदा जल्दी सो गाइस देखि परते हमर खाइबा सब रेडी गला आ रेडी होतरे रश्मि तो नुआ आइटम गुण बनिना मालपुआ मालपुआ को दुकान मालपुआ झोल हला तो देखते एटी मिक्स वेज अछि रोटी अछि भजा अछि एटी मो तो चाट के आगुआटे चाटे पिउचे रेगुलर टे मतलब भल चाटे पुड़ी खाइते आ से आज नुआ आइटम होइछटा मालपुआ हला नहीं मो मालपुआ नो एटा मन कासला भाबी देली से सेटा ना देछ मालपुआ के मालपुआ वाला आ एटा पापु तार रोटी आ तार मिक्स वेज हे गला बर्तन हमरो खाइबा हे जिवो आ एना बर्तन में खाइ खादो तुम खाइबो ना खाइबो मुझे क्या खाइबो तो बर्तन मु खाइ देकी ड्यूटी पे बाहर जीबे एकादरा हला टाइम भी हेगला पता होगी सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद लगी आउ यदि चैनल को ना था चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ बेल आइकन दबारे एमती नोटिफिकेशन आपको सब मिल जिवो ठीक है तो पुन देखाबो आउ एक ब्लॉग रे तुम कहि दो रहिली टाटा गुड नाइट कहि दो।